আমার মাথা যখন ঠান্ডা তখন আমার কথাবার্তা একজন মৌলবীর মতো শোনা যায়, আর আমার মাথায় যখন রাগ উঠা যায় আমি নিজেই আয়নার সামনে যাই না, কারণ তখন আমি নিজেরই নিজে ভীষণ ভয় পাই। मिस्टर बॉम्बास्टिक बॉम्बा फैंटास्टिक। हमारे जैसे शौक मत पालो बेटा, हमारी अदाएं सिर्फ हम पर ही जचती है। तो मेरे भाई हर जगह खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। जब खुद को पता है कि आप सही हो तो भाड़ में गई दुनिया और उनकी सोच। और हमारा अच्छा वक्त तुम्हारा जीना हराम कर देगा। Anywhere, anybody. I am ready. अब मैं दिखाता हूँ कि कमबैक किसे कहते हैं। কোনো মায়াবতীর জন্য কান্না করব, এইটা ইম্পসিবল। আমাদের চোখের পানি শুধু বাইকের জন্য, যা শুধু গাড়ি জোরে টানলেই আসে। দূরত্ব আর গুরুত্ব দুটোটা বজায় রাখছি। কেউ কথা বললে বলি, নইলে একাই ভালো আছি। আমরা খারাপ সময়েও হাসি, তাইলে বুঝবেটা ভালো সময় আইলে কি করতে পারি। तुम दोनों की मांगी शो। जो चला गया उसे जाने दो और कसम खाओ कि भूल जाओगे उसे। जीना तो सिखा, चले जाना फिर है जान